magampo kita. Asa naman ning mga tawhana nga nahaning listaha nga dugta na wala pa jud intaw nila balika. Nang Marciana bayari na intawon kining imong utang nga buwad nga sige lang nimo saad nga mao'y nakapabugkad sa imong batang katong wala kay sud-an. Tubag. Unya na inigrelease sa asa kay nangita pa ko ikapulipid. Noy porkopyo tandugan na intawon kining imong utang kulapo nga mao'y nagpakusog sa imong pagkupo-kupo sa imong asawa na atong takna nga nanguhit ka. Tubag. Unya na kay nagbuhat pa ko sa release sa Turko. Araw-araw kay gisaaran ko pila na kaadlaw. Wala pa ko baliga kay daghan kog palta. Naikonsing bayari na intawon kining imong utang imong gihangyo diri kinasing-kasing bugas ug asin ug karon ikaw nag-stress passing kay tuwa ka miagi sa ilang passing aron di ka makitaan nga nipalit di ay kaslain. Tubag. Agwanta ha usahin taon kay hapit na akong release sa dungganon ug ikaw akong unahon unya na kang kontrada ayaw intan og saba niya nga gibayran na tika. Kaluy intawon ning mga tawhana subuon patag ginambugira kita na lang ang magsikig adjust nila sa panahon nga naa sila kwarta tuwa sa mall perting haya-haya ug wala na'y mahimo sa gamay nga tindahan magpaluoy-luoy na. Kaluy isa din taon ng tindira kay ang kolektor nagpadung na dili intawon mo dawat sa rason nga unya na. Amen.